ghê nữa. Họ đang trâu em cân rưỡi. Ôi xe mình dắt vô mà kéo ơi, ghê quá anh ơi. Cân rưỡi không? Rồi. Hãy lắm lại. Thôi đừng đi, kinh quá đi. Đâu mày? Ôi trời đất ơi. Wow, làng ơi gì ghê nữa. Ui anh ơi anh. Không được, mắt bị khủng rồi. Ui. Mắt chật bụng rồi. Không được.门实际进去在最后面那个房间。救命啊！救命！我快不行了！我要确保有人把你们带下去，我才会把电话挂断。你们现在屋子里面有几个人？你现在3个人。你现在把门窗都关起来，你那个门是木门，对不对？对。好，来，不用紧张，我消防车在路上赶。你把门窗关起来，不要让烟跑进来里面的话，你们在里面就相对安全了。救命啊！我越来越大。最后面门实际进去在最后面那个房间。救命啊！救命！我快不行了！我要确保有人把你们带下去，我才会把电话挂断。救命啊！我越来越大。先压胸。好，衣服卷起来。好，来继续压。好，你压得很好，继续保持好不好？好。有了，我的爸爸。他是撞到吗？我不知道啊。来，先压胸。好，衣服卷起来。好，来继续压。好，你压得很好，继续保持好不好？好。停止呼吸，你要继续压。来，可以了。按下紧急治疗按钮。好，别说，离开，健康。好，继续。来，算我会。好，那你帮我跪对面。你等下帮我接手居家的 CPR。走。你先帮我跪着，继续压胸。居家你出来慢慢检查呀。直接。我预备了。好。现在那个警察会让你帮我看一下他压缩的动作。好。OK。现在进1分期，不要碰啊！看前面，憋住。好，别停。好，这样。你让帮我按压好吗？接手吗？好，1、2、3。47分，第2次波士尼。按压2号。家属吗？我们现在已经帮他插管了哈，他家可能是心脏的问题，导致这样状况，我们先送医院中心好吗？好，谢谢。1、2、3。好，放。